bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga paggaon mupangga magmaligon og magmalaw tayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadan na agdiha kanimo kanako samtang ikaw ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon. Kasing musiya pasudyon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Binisil sa Kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Diyos atong paminawon uban sa awit nga langit nun puno sa lakas nga inspirasyon niilintag na sa Kabuntagon. Ang timbaya sayon nga himuon sa kapililhon ipakita Diyos nung pahiyom uban sa pulong mahigugmaon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata ang bidlisil sa Kabuntagon unang timbaya kanimo igsuon. Malipayong Sabado. Good morning, guys. Good morning. Good morning. And sa tanang mga taga-Japan, ohayo gozaimasu. Sa uulitin, binabati po namin yung mga viewers namin sa Mindoro, sa Leyte, Samar, at sa kalahatang Visayas po ng maligayang Sabado. Yes, og sa atong mga higala diha sa Korea, annyeonghaseyo. Og sa western part of Mindanao diha sa Dipolog o Samis, Mulabi ug sa Pagadian, maayong buntag ug salamat sa pagtanaw diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Buenos dias alang sa atong mga Filipino nga naa sa mga Spanish-speaking countries og sa tanang mga naa sa Davao, Jensan, Surigao, Butuan City, masadya nga buntag kaninyo nga tanan. Alang po sa atong mahigala sa France, good morning, bonjour, diha sa France. O sa atong mahigala diha sa Iligan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Hingoog, o Valencia, Malay-Balay, happy Sabat kaninyong tanan o salamat sa pagtanaw sa PSK. That's right. Yes, and talking about Panimbaya sa Kabuntagon,
always nagyo tayo mga panghinuklog for this week. This morning. Importante juga na. Ay, before that, Ana, wait. Nakuratan siya, Na today, Faith Faith Beats, karon nga si Mana. Ang ADRA or Adventist Development Relief Agency, naghimo sila og usa ka community service alang sa mga kabataan dito sa Iraq. And these children, mao ni sila mga produkto sa nagkalailahi nga mga trouble dito sa Iraq. And we are so happy ng ADRA na agyo dito nagpahigayon yan. And naapoy ilang activity dito sa Myanmar. Well, sa Myanmar, more news mga kapaglaaw, no? Although sad to say, ang atong mga kaigsuunang usay tawag sa taga-Myanmar. Anyway, taga-Myanmar, naapektuhan sila sa dakong baha dito, pag-ulan, kusog ng pag-ulan. Anyway, ang atong mga kaigsuunang Adventista, Adventist schools, churches, ug mga tagatag tao, naghahatag sila sa ilang tabang, hinabang, paghatod sa mga naapektuhan atong baha. Unya, nanginahanglan sila sa atong pag-ampo, aron mas mapabalik kanila ang ilang pagtuo sa atong Ginoo. Talking about ADRA, mo ni siya ang atong yearly nga ginahimo, di ba? We have in-gathering session and rallies para makakuha ta og additional funding para po itabang sa nang ginahanglan. O dili lang po ni siya diri sa Pilipinas, di po kalibutan ni siya. Yes. Especially sa mga bata nga napiktuhan katong sa Iraq. Wow. Yes. Okay, so sayang late. Mao na ang mga picture na to. Ato sa ulatan. And now, sa atong mga panghinuklog for this week. Okay, niyan na ta sa atong mga panghinuklog, nining Kabuntagon. Okay, go. Yes, sir, Dino. So, ang atong panghinuklog nining karon Kabuntagon, there are three C's in life. Choice, chances, and changes. You must make a choice to make a chance, or your life will never get changed. Aha, 3 C's. Abi na ko na vitamin C. Isa na kasi. 7 C's. Ito ko na balan. 7 C's. Unsa man na siya da? Ang ganan ko nga pag hinuklog. Wow. Sige, Bing, kay ganahan mo kay ikaw na. Dili kay nice, magod siya kanang positive ang ginahatag nato ba? Kanang ang choice mo gusto tong kinabuhi, tagaan ta kanabitong gift. So we have to make a good choice to make changes atong life. Kay ang problema magud sa ato mahadlok tag changes atong kinabuhi, di ba? Mujud na. Komportable na siguro kita sa atong mga nana. Speaking of kanang good choice, if you choose to be successful, then may maabot nga mga chances ba? Ang imo nang buhaton na is to grab those opportunities and chances para ang imong kinabuhi mabago. Okay, mga kaigalaan, today, let us give thanks and praises to our God because He did not only give us 1 C or 3 C's, but He created and performed the big C. And this is the creation. And He also has given us the S, a Sabbath to rest and a time to spend with Him. Grabe na yung mga SSS karon na. Anyway, ang Panimbaya sa Kabuntagon, dili na siya makompleto kung wala ang H. Kabalo mo sa H. Harana sa Kabuntagon, unya sa dili madugay, tulo ka mga awit ang atong madunggan gikan sa atong bisita gikan pas Iligan. Iligan City 70 Adventist Church Choir, Central Church Youth Choir ang atong madunggan, mga ambugang olitao ug mga gwapang mga dalaga ug mga nindot nga mga talento ang atong mapaminawan unya. Wow, pagkanindot. Og ang Panimbaya sa Kabuntagon nag-exist tungod alang sa mga G. Unsa man ni? Greetings. And S for smile. So, importante kani siya nining Kabuntagon na ato ipaabot atong mga pahiyom ug kadasigo nining Kabuntagon. Ang inyong mga greetings, ipadala ka na nga makita ang mga numbers sa atong mga TV screen ug doon na po tay Facebook page, visit ka mo niana. Yes, ato pong ilahon unya ang V, kabalom sa ng V. As in V for vision og M as in mission sa isak organization nga dunay dakong kasing-kasing sa pagtabang. We will brought to you later ang Cagayan de Oro Metro Lions Club. Ikaw ba sumusunod ni Ginoong Jesus? Anyway, mga kapaglaom, unya, unsay timayalhan. Kung ikaw sumusunod ni Ginoong Jesus, ato na siyang hisgutan o ato na siyang tuki-tukion. Kauban ni Brother Jason Montera. Unya sa Good Morning Pastor, we will be talking about the tests of discipleship. Health and Bible Bits, news and more, ang inyong atangan diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sing to the Lord a jubilant song. Sing
Sing to the Lord a jubilant song. Rejoice and sing, and let the earth be glad. Let the heavens be filled with joy. A jubilant song. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Works among the people, for great is the Lord, and greatly to be praised. Sing to the Lord a jubilant song. Sing to the Lord a jubilant song. Sing to the Lord a jubilant song. Rejoice and sing, and let the earth be glad. Let the heavens be filled with joy. A jubilant song. Lord, you have been our refuge from one generation to another. Before the mountains were made, or the land and the sea were born, from age to age you are God, and we pray for the coming of your kingdom. We shall rejoice, we shall be glad all the days of our lives. Sing to the Lord a jubilant song. Sing to the Lord a jubilant song. Sing a song. Rejoice and sing, and let the earth be glad. Let the heavens be filled with joy. A jubilant song. A jubilant song. A jubilant song. A jubilant song. Sing to the Lord. Sing to the Lord. A jubilant song. Wow. Iligan City, Seventh-day Adventist Church Choir. Thank you guys for making it here. Thank you guys for coming. Ako invite si Ma'am Marian to please be here. The president of the Iligan City Church Choir, Central Church Youth Choir. I'm sorry. Taas mong good kayo to. You guys sing so beautifully and delightfully. And then ang inyong mga faces mo smile. It's very pretty po and handsome. Sorry guys, more on pretty. Anyway, here's your mic. Ako pong invite si Ma'am April Love, Ma'am April Purple Love Monterola. This is Marian. To my left, Marian Montera. Montero. Kaya nga itong bisita niya si Brother Jason Montera. Related mo? Anyway. Marian, ikaw daw ang president, and then this is an organization nga na-establish ang dugay na, right? So I believe na may objectives and missions sa grupo. What are those? Yes. Called out by the choir master. This is coming to musical state. Wow. Ang youth choir ay it uses its talents, it uses the music to share to the people the love of God. And hindi po siya, dili lamang ang mga tao ang kinakanta ng na-bless, hindi kami po. Yes. Nakanta sa mga April, you visit places, churches. Unsa man ka-available ang grupo para mo biyahe anytime? anytime. Anytime. As long as na proper communication. Yes, So if there is, kinsa man ang ilang i-communicate? Communicate. I-communicate para mas makasabot-sabot and then ma-invite mo sa ubang lugar. Kinsa lang mag-invite. Kung Kinsa lang, dyan, sa kinsa, and then mapasa din sa imo. Okay, sige mong invite and pero sila, atipyang. And then I don't have your number mo na sa ila lang ug text. Anyway, thank you so much for coming over. Now my greetings, April. Happy Sabbath to, especially to Iligan City Central Church. We are here and we are blessed. I hope that you are blessed.
Marian, invite po nato atong viewers no unya makantawan mo sa SPUC Convention Center ato silang. Okay, happy Sabbath mga kaigsuunan. Akong giawhag ang mga kaigsuunan diri sa Cagayan nga mo pagiguban sa mua sa Spook unya dito may mag-church unya. I hope nga we will see you there. Personal greetings nimo. Happy Sabbath sa tanan, labi na sa akong igsuon, sa Surigao akong kambal. Hi! Again, thank you so much. Thank you kayo. Thank you kayo ito. Anyway, sa laing bahin mga kapaglaw, ihatag na itong arong panahon sa atong paboritong nutritionist and dietitian, Ma'am Laila Diamol, on her health bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Do you know the queen of tropical fruits? This fruit is round and purple in color with snow white, juicy and delicious white flesh. It has a balance of sweet, tart taste. Can you guess what it is? Well, it is mangosteen. Mangosteen contains remarkable amounts of ascorbic acid, folic acid, thiamine, and riboflavin. They help the body metabolize carbohydrates, protein, and fats. Thus, it regulates blood glucose and fats deposits. Mangosteen also contains impressive amounts of mineral like copper, manganese, and magnesium. They are important component of cell and body fluids and help control heart rate and blood pressure. Thus, it offers protection against stroke and coronary heart disease. Interestingly, experimental studies have demonstrated that extract of mangosteen have antioxidants, anti-tumoral, anti-allergic, anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral activities. In addition, people in Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Philippines, and Thailand have used the pericarp of mangosteen as a traditional medicine for the treatment of abdominal pain, diarrhea, dysentery, infected wound, suppuration, and chronic ulcer. Mangosteen are available fresh from June to October. While buying, look for fresh fruit that feel heavy with firm green calyx at the stem end and clean, bright purple outer surface. Avoid those appearing dry skins as they may indicate old stock. Fresh mangosteen can be kept well at home up to 2 weeks if stored inside the refrigerator. Enjoy mangosteen while it's still in season. This is Miss Laila reminding you, choose to do well. This will bring health to your body and nourishment to your soul. Be healthy. It's a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. You are watching Panimbaya on the Hope Channel. Today on Helping Hands, we will bring you the home of men and women who are willing to serve. Watch this. The Lions Centennial celebrates our contributions across time. Here's a glimpse of our first 100 years.
We are happy this morning because we are joined by two men representing people who succeed because of their faith in God and the passion to serve others. Let's welcome the show Sir Rex Gonzaga, the president of Cagayan de Oro Met Lions Club, and attorney Mart Maandig, the first vice district governor of District 301E Mindanao. Welcome. Good morning. Welcome to Panimbaya sa Kabuntagon, Sir Rex and attorney. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, nahalipay ko ba kayo na taga-Lions diri te? Yes. Lions mabugot te, pero bago ako nag-join pa. Okay. So ako ra day tiger diri. Okay. Sir and attorney, tell us about Lions Club and why does it exist? By the way, Charm, Yes. before going further, I would like to remind you that my presence here is just to give moral support to our first Vice District Governor. And you can address all questions to him. Okay. He's the person in authority to answer all your questions. Okay, so Ligurado si Sir. attorney, since the authority is vested upon you, I could not say no to the president of the Cagayan de Oro Metro, Lion Okay. Rex Gonzaga. so please tell us about Lions Club and why does it exist? Okay, Lions Club is a service organization. This is one of the service organizations existing in the community, and it existed since 1917. So from 1917 until 2 years from now, we'll be celebrating our 100 years, our centennial celebration. Now, why is there a group called Lions? So it is an international organization composed of people who have the desire to serve after they have gained material resources, and they believe that somehow they could do something for the community. Wow. Okay? Because it's a way of fulfilling your existence in this world. Yeah. Our Sapat first tabang. goal here is to perhaps have our family, our religion, and after all the success that we have in our lives, somehow there is some kind of a thing that we need to fulfill. And that is why Lions Clubs International, our founder, Melvin Jones, in one of the organizational meetings in 1917, gathered all the so-called successful businessmen people. and asked them, ano bang pagkukulang? Have we fulfilled our lives in this world? After we have gained everything, we have successful businesses, family, we have our religion, and we have been active. That was the question posed, and many of them said, "Parang there's something lacking." Okay, so they agreed that we need to serve the community. But they were asking, we have been serving our community in our business. We have the so-called community service, no? Just like in the church, we have our community service. In times of, like, for example, in our case, we have the disasters. We are helping people. But why is it that we need to group together? Why is it? Okay, it is because that the moment we group together, we can produce more. Do more. Do more. Create an impact. And create an impact into the community. For example, Sendong happened in Cagayan de Oro. Each one of us could give something. Like, for example, 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, or whatever, you have clothes. But what is the impact? With that magnitude of the many victims Were at that affected, time yes. were affected, our contribution is nothing, right? Because there will be many people who will be left unattended, right? But the moment Lions Clubs International group among ourselves together, at that very initial moment, we were able to raise almost 500,000. Wow. Okay, 100,000 came from other clubs, more pledges. In fact, the Lions Clubs International gave around 5 million. And the more people were being restored at that time, properties and their families were being helped by the club. Yes, that was the essence. And second is, we are also touching the lives of those people who have not yet embraced that attitude of serving others. Okay, talking about services, attorney and Sir Rex, what are the services that Lions Club are giving? Can we enumerate this? Yes, we can. We have at least 4 to 5 community services Okay. to be done every year. First is the Site for Kids.
Sight for kids. Sight for kids. Because Lions believe that brighter sight, brighter future. Yes. Okay. Second is community and cultural activities, health and wellness, environmental services, disaster preparedness and relief. Wow. So, Four these major, four, no? more gini ang pinaka-priority The every year. usual community services nga ginarender that we sa are Lions doing Club. every year. Attorney, talk about the heart of these people who are willing to serve, and they joined Lions for this motto, to serve. Yeah. Now, Sir Rex, you are a businessman. You are very busy. So that question is addressed to me. Yeah. Not to Now, Attorney. the question will be addressed to you, and you have to answer this. What motivates you to join Lions Club? First reason, the mission statement of Lions Clubs International is biblical. To serve the communities, to render or to meet humanitarian needs. That is biblical, because that is found in the Bible. As Christ said, whatever you did for one of the least of these brothers, you did for me. Yes. In Matthew chapter 25, verse 40. So it is biblical. So you were convinced that God has given you this mission, and joining Lions will help you fulfill this mission. Yes, and Lions Clubs International serve as a motivating factor, as a motivation for my life to serve other people. Now, sir, from the video nga, sa introduction sa video nga mo nakita ganina, Lions Club started in the USA. When man ang Lions Club nag-start here sa Philippines, and how were you able to fit in the style sa service sa Filipinos? I would like to pass that question to Okay, Attorney. sir. Attorney. Attorney Mark. Yes, we are more than 60 years in the country. But in Cagayan de Oro, it started in 1950 with the creation of the mother club, the Cagayan de Oro City Host Lions Club. And we have now around 8 clubs in Cagayan de Oro, and extending another 9 clubs in Bukidnon, plus 1 in Villanueva. And we are creating more. Because the reason why we want to have more clubs is because we want to invite our membership in the Lions Clubs. It's about invitation. Invitation. Oh, you do not need to apply. Were you invited then? Yes, by invitation ang pag-appeal sa Lions Club. It's a service club. So what's the distinction between a service club and a fraternal organization or any other organization? Here, you do not expect anything in return. How That do is you why encourage that? How do you encourage members to do service without expecting something in That return? is why it's very hard. You need to invite them. Because first, you need to convince them. In other organizations, there is an easy way to invite them, to recruit them. It's because there is something in return, like compensation, prestige, and other material things that you will gain out of their membership. But here in the Lions Club, you will be the one to pay, because you will be paying your dues. Membership fee. Then You'll be the one to contribute. in your community services, you will be giving something. Yes. Okay, resources or your efforts. How do you expand your connections? I mean, is Lions Club organization will link or connect to other existing organizations in the city? Not necessarily. Not necessarily. Because there might be some inconsistencies with their principles. As I have said, ours is unique, distinct, because we serve without anything In return. expecting in return. Talking about unique, attorney. So what we are going to do is to touch the heart and the principle, just like Lion Rex. Okay, he's a successful businessman. But the question is, how can we convince a successful businessman to join us? But since he's a very active Seventh-day Adventist, no? And he is studying also the Bible, so that is how we touch his life. Masayo na. Masayo na. By presenting the mission and vision of this club, it touches as being a religious person, right? It is easier. Yes, it's very easy. And once you have touched that, and he embraced that principle, you cannot anymore be touched that easily, right? So the word he had no has already no- accepted that principle. Yeah. Remember that once in our love life, right? Yeah. When we are in love, it's very difficult for people to separate because there is love. Just like here, once there is commitment,
you have embraced the principle of to serve. It's very hard to separate. Okay, attorney, you have mentioned kanina, unique. In your own words, how do you find Lions Club a unique club? Let's start off with attorney, then Sir Rex. I will yield to Why do you find it unique? It is a unique service organization or club because it is very progressive. No? Imagine that just in a matter of 3 years, it became international organization. Okay, it is very progressive, and it focuses on service community activity projects. So it is unique, and it is not income generating. As we have mentioned with Attorney Mandig a while ago, that it is an expense organization. It is not income generating organization. Okay, attorney. Yes, that's true. No, I would like to make that as a point. Here we not only share our financial burdens, but we also share our talents, okay, our efforts. Because in the community services that we had, we do not need only about financial contributions. We need people as a resource, okay? Kasi when you talk about organizations, businesses, your first resource there is the people, right? So people like us are resources in our club, in our district. If you have people like Lion Rex sharing his time despite his busy schedules, his business, that's a material resource and contribution coming from a person. So we are continuing to, with this, I hope with this opportunity now, we are continuing to invite people to join the organization if they have that desire. But we do not focus on people na if you cannot afford yet because you are still growing your family, there will always be a time for that. So you can have your talents and effort. Yes. Attorney, talking about inviting people, why don't you invite others to join Lions Club and now greet your... You have a review center, right? Yes. And maybe you have a students there and they might be watching the program right now. So your chance to greet them. Yes, thank you. As a lawyer, I've been serving the community for legal services, like free legal services to those people who cannot afford, violation of human rights, and those people who cannot defend themselves. No? But in Lions Clubs International, there's another way of fulfilling yourself, no, in this world. So we are inviting people who share our vision to help others through this organization. Although there are organizations who are also doing, but it's your choice. Yes. Just like the Cs, that Asa the makita 3 imo? Cs. Asa makita imo office attorney because we're giving free legal. Our office is located at Lapasan Highway, a few meters from Pure Gold. Sir Rex, for your greetings. Greetings. First, I would like to greet my loving and very supportive wife, Jessica Gonzaga. And I would like also to greet all members of Lions Clubs International, especially members of Cagayan de Oro Metro Lions Club. Okay, thank you kaayo, attorney, and Sir Rex for your time. And mga kapaglaom, I hope nga kitang tanan napukaw ang atong desire to serve tungod sa atong bisita. By the way, no, I would like to announce we have an outreach after this interview. Yes. Our club will also have an outreach at Alubihid. Alubihid You'll is be doing 8 o'clock community service. Community service. So, by the way, our main service is about vision. That's why you have seen its site first. That is our primary project. But there are allied projects that we can have, like the so-called diabetes screening, okay, the feeding program, and anything that could serve the public, we appreciate it much. Okay, thank you so much. Mga kaigalaan mo, balik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Well, I love the content. It's so refreshing. It's something that I really need in not only in my personal life. I like the music. I like the variety of segments. It covers the whole. Kung gusto mo yung tingnan mo yung the whole
aspect ng buhay ng tao nandoon sa Panimbaya sa Kabuntagon. It covers the news, yung mga events around within the union, and kita ko yung dedication. And one thing that I learned from Panimbaya, when I learned that most of you are volunteers. So that's where I was really touched. Na you're committed, and yung dedication nyo, and you want to dedicate your talents sa Panginoon. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao, Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinidapit sa Busay, Cebu City. Niini nga dapit mao ang tourist destination. Welcome to Taps. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom kung doon na ba sila nahibawan nga verse sa Bible o karakter sa Bible, ila kining i-explain o nganong ganahan sila niini. Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Na ba kay nahibawan nga verse sa Bible imo ning ipahibalo niya nganong ganahan kani nga verse sa Bible? Aduna. Okay, unsa man? Kuan. Kato nga time na si Jesus kay nato siya. I mean, Jesus was followed by his disciples on the boat. And tikas nga dapit niya. Kato nga time kay nibong sila. Amot na alimungawan ba to sila nga nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig. My favorite text in the Bible is found in the book of Proverbs. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. All your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Anong ganahan man kani nga verse sa Bible? Okay, ganahan kay ko ani nga verse kay tungod siya ang gapa-encourage nako. Gata ko gusto nga naaday ang Ginoo nga siya ang tuburan sa tanan nga mga kaalam o diha nato makuha ang panalangin kung atong itugyan ang atong kagalingon ang atong hiyas nga iyang gihatag kanato sa kaniya. Mayroon kang favorite text sa Bible at bakit mo favorite yung text sa Bible? Ang favorite verse ko sa Bible is yung Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, siya yung parang shepherd, di ba? Ang panila, tupa. Ano ba yung trabaho ng shepherd? Yung nag-guide sa mga tupa. So siya yung nag-guide sa atin para sa tamang daan. So, yun lang. Mga kapaglaom, ato na sang nadunggan ang atong mga kaigalaag, mga kapaglaom dinhi sa Sugbo sa ilahang mga favorite text sa Bible. Atong nadunggan nga dunay magkalahi-lahi nga mga lingwahe og ilang gi-explain nganong ganahan sila niining favorite nila sa Bible. Dugang nga pagtuon kinahanglan tun-an nato ang balaan kasulatan aron daghan kitag makatuna niini og daghan kita nga mahimong maaplikar sa atong kinabuhi samtang kita nagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Gikan dinhi sa Queen City of the South, Cebu City, awing indino alang sa Bible Beats. Kapag ka
This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao, Thank you for tuning in. You are watching Panimbaya sa Kabuntagon, and this time on Good Morning Pastor, together we will be talking about the steps to Christ, the test of discipleship with Brother Jason Montera. Yes, good morning. Good morning, Brother Hello, Jason. good morning Thank sa you. atin So yung fresh and young, ha? So fresh and young. Itong mga active kayo. Good morning. Okay. So mga gwapo taronda. Kaming dua. Anyway, let's... you are here for a reason. Istorya tag ka ng atong mga lakang padulong kang Kristo. Okay? Atong unahon pag-discuss kaning discipleship. What is it? What is this? How do we define discipleship? Discipleship, ang inyong ginapangutana karon is presko pa man gyud gikan bago pang hawas ba gikan sa so discipleship kung atong hunahunahon its root word is disciple, di ba? And disciple kung atong tun-an na siya whether it be Hebrew or Greek kay dito man gyud tag original kuha sa Biblia, no? Nya mao na ilang original language. Isa ra gyud yung ilahang parallel sila og meaning ba sa Hebrew ug sa Greek. Ang pagsunod ra gyud, no? Pagsunod. Ang pagsunod. So kung moingon tag discipleship, it's practiced by a disciple, no? A disciple is a follower, and basically sa Christianity, discipleship is practiced by Christians. Followers of Jesus. A follower of so Jesus. sir, unsa man ang timailan nga mahimo kang disipulo ni Jesus? Now, kana, usa na siya ka, sometimes, murag dili kayo klaro ba? Usahay, makaingon ta nga, ako disciple ko, no? Pero wala taksabot ko kung sa gid ang discipleship. Discipleship, unsa man gid ang mga timailhan ana. I've read last night sa usa ka libro. It's good to read Steps to Christ, you know. Nabasahan ako nga being a disciple para makita na mainly is ang obedience good. No, obedience is a great indication that you are a disciple. Kung unsa ang gitulo ni Jesus Christ, mao po na imong i-practice. According to Desire of Ages, ingon dito nga, mere profession of discipleship is useless unless you really follow Christ. Sa ato pa gamitan gyud nimo ning buhat, dili lang kay magistorya-istorya lang ka nga disipulo ko, disciple ko ni Jesus, pero wala ko nagbuhat sa ako ang gihimo, akong istorya. Exactly. Aside from Steps to Christ and Desire of Ages, I've been reading another book. Nag-ingon man ko dito nga, kung naag yung kay belief ni Jesus Christ, di gyud na siya mapabilin dire. Unless kung di nimo tugutan nga mo makita gyud sa imong mga binuhatan ba. Brother Jason, pag mahimo ka bang disipulos ni Ginoong Hesus, ang imo bang kinabuhi, kumbaga nindot ta kay siya nga kinabuhi, kanahanay nga maibugan ka sa ubang tao, ana ba? Naay mga perks of Christianity. We say perks of Christianity, it's like ma-admire ka sa uban ng mga tao nga, uy, buutan lagi na siya, no? Nya may lagi kay na siya og kinabuhi. Mura lagi na siya ko'y problema. Ilahang pamilya, Kristohano, mura ko'y mga problema. Pero Christian life is not a smooth sailing ship. No? Christianity is not like that. No? Ma-expect yun ka nga, kung Christian ka, naman ko tayo ginatawag nga bearing the cross. According to J... Saan maning cross nga i-bear? No? Mauna siya atong mga trials, mga pagsulay na to ba? No? According to J. de la Fontaine, ingon siya nga, there are no roads of glory, there are no roads of roses that leads to glory. No? Turns good. No. Naagyo na siya. No? Mura ba og sa atong Christianity, naagyo tay mga pagsulay nga magian, napoy mga tao nga mosulay gyud sa atong pagtuo ba nga sure ka nga mao gyud na ang tinuod, no? As others ingana verbal. Others is mga binuhatan man gyud nga binuangan gyud ka. That's right. Pero Jason, niyon ka gani mga roads nga gian nga lisod-lisod. Na unsa may kinahanglan nga mahimo sa usa ka follower para mahimo mabungahon ang iyang pagkadisipulo? No, promise naman sa guna siya daan. We don't need to worry about it. As long as we remain faithful, kay God is faithful to us. Unya, kita mo magkuan, no? Ang pagkamabungahon sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi, naana na siya nakasalig sa ato ang relasyon ngadto sa Ginoo. No matter how you follow Christ, sa imong huna-huna pero wala gyud kay commitment gyud sa iya unya, saving relationship sa iya unya kanay imong saving relationship na ay
pagpakita sa imuhang mga binuhatan, dili na siya magmabungahon. Imuha lang gyud sad is lahutay lang sa gyud ka magmatinuman. Wala ho, sir. Kapadayon. Padayon, no? Importante kina siya. So, sir, unsa may mga common mistake nga mag-claim sila nga disipulo sila ni Jesus? Basically, na ito. Can anyone just say, I am a disciple of God? Pwede ba na? Basically, na ito, no? When you claim that you are a disciple, one extreme is, moingon ka nga, disciple na ko ni Jesus Christ. So, ang ako ang huna-huna, ang sa huna-huna na dayon niya, di na ko kinahanglan nga magkuan pa. Di na ko kinahanglan og lain pa. Ang ako kay disciple man ko mo follow gyud ko nya kanang akong pag-follow mao gyud makaluwas nako. Nga og masipyat ko gamay, magproblema na gyud ko ana. No, usahay mo na siya ang sayop sa discipleship. Nakabuhat og maayo, luwas nako. Naay nga na. Bisan pag moingon ka nga giluwas ko ni Jesus Christ, pero ang imong mentality later on moingon gyapon ka nga kinahanglan mo simbag gyud ko kay basig di ko maluwas, kinahanglan nga mo kuan gyud ko kay basig di ko maluwas. Ang imuha ni noon discipleship through working. Basig, pastor, kanang mahimo na kang disipulo, maingon ka nga, gibuhat na nako, kanang makaya na nakong tanan. Ginuban na ako, mga inana, lugar nga pagtuong. Sayop na siya, o? Partly there is truth on that. Kay, matod pa sa magabasam kita, no? Matod pa ng ingon nga, when Christ is in you, ikaw nga, ang imuhang pagkatawhanon, na kay mga dili mabuhat eh. For example, kaning mga overcoming sin na to, no? Kuan sa to ang mga sala. Usahay din nato na siya ma-overcome kay tungod sa to pagkatawhanon. Pero when Christ is there, mabuhat na nimo. So, partly there is truth nga, kung na si Kristo nimo, mabuhat nimo. Brother Jason, one final statement para sa ating mga viewers about discipleship. Okay. Discipleship. Kung imo nang hunahunaan gyud timbang-timbangon nimo na two extremes, una is moingon ka nga disciple ko ni Jesus Christ, so dapat magtinarong gyud ko kay maluwas ko, no? Another extreme also is kay disciple ko ni Jesus Christ wala na koy buhaton. Another thing, maghuna-huna ka nga kung disciple ko ni Jesus Christ, dapat wala naman ta koy mga pagsulay nga maagian, dapat wala naman ta koy kalisod. Pero you should bear in mind nga when Christ called you to follow him, he did not tell you nga happiness will just drop on your lap without any effort. When you talk about discipleship, na gyud bearing the cross, unya kinahanglan tong hunahon nga commitment ra gyud ni Jesus Christ. Saving relationship ra gyud niya. Pagkanindot kayo, sir. So naa ba kay greetings sa imong pamilya o sa imong minahal sa kinabuhi? Ako gyud nga i-greet ang ako ang family, ang ako ang mga igsuon, no? Bisag asar mo sila nasa Lanao, Cagayan. Anyway, makatanaw sila sa Hope Channel. Ako ka mga i-greet o ako ang special someone vote, no? Ako mga special friends po. Amen. So, Isa ra man siya. Dili na sila dagan, isa ra. Isa ra tong minahal sa Okay, kinabuhi. Okay, dagan kayong salamat, sir. Pero importante gid nga mosunod ta ni Jesus. Dili tumingon lang nga kung disipulo ka ni Jesus, mosunod ka siyang tunob. Moto nga naay usa ka tawo nga ningon nga mosunod ka siyang tunob. Dito mosunod ka dito sa tubig, mulakaw. Pero ang uban mingon likayan ta na kay malumos niya ta. Masobraan ta pagsunod. Muna balanse naton. So mga kapaglaom, ayaw mo hawa diha kay mo balik pa mi dungan ta dinilang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha, Qatar SDH Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao. Usually my waking hours is at 4:30 in the morning, and my habit is to listen to Filipino Visayan songs. And Panimbaya has offered a lot of Visayan songs, and it serves me the whole day because I get inspiration from that program. And we really love your show. We really love it every single weekend. Mga magtanaw gid mi. Kay naay mga interesting yung mga topics nga wala mi nahibawo nakabalo gikan sa Cagayan. Lisod magid no kung naa ka sa country where everything is convenient. So normally ang uban dili magadto og Vespers. Kami we spend our Vespers watching Panimbaya. So Mga kahigalaan, alas 7 na sa Bantakna sa Kabuntagon, amo ka mong idapit to join us sa among 777 prayer.
Ginoong Dios niningatak na sa Kabuntagon. Kami nagapasalamat sa imuhang nga kaayo nga nikanamo. Salamat kami sa imuhang grasya o mga panalangin nga amo nga nabatnan matag karon ug unya. Nini nga mga tak na o Dios amo usab nga itugyan among kaugalingon. Nanginaot kami imo kaming pagapasayloan sa mga kasaypanan o mga kakulangon. Imuhang balang espiritu o Dios ipakunsad sa tanan nga mga kabataan nimo, tanang mga anak nga nag-ampo di kanimo ilabi na ining 777. Kami naghahangyo ikaw magalig-on kanunay sa among pagtuo. Tabangi kami makalahutay sa among mga pagsulay nga ginaatubang ug tabangi kami sa amo ang ipagkatinon-an diha kang Kristo. Among itugyan mong kaugalingon diha kanimo o Dios, palig-on pinagis balang espiritu kaning tanan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Daniel Siroy, Mr. Narciso Basilio Sr. Nice kayo ang kanta sa atong bisita karon sa harana sa Kabuntagon. Thank you so much. Pero mga kaigalan, let's move on to our problem solving diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ang akong bana twice a month ra mag-uli tungod kay driver man siya og panaw. Ang kasagaran gyud sa among budget igo ra gyud sa among panginahanglanon, especially kay 3 na ang akong gaeskwela. Nakadugang sa akong problema ang sister sa akong bana kay naa man pod sa among agapuyo. Ang akong husband igo ra mohatag sa kwarta, wala man gani mangutana og enough ba ang kwarta. Lami na kaayo ingnon unta mulahi na og puyo ang iyang manghod kay dili na kaya sa budget ang sweldo sa iyang magulang. Lisuran ko pag intro kay murag dili mi open sa ako bana on financial matters. Mga kaigalaan, we are glad nga naatay kauban karon daw fresh siya ani nga matter tungod kay wala pa siya asawa. Pero I'm sure naa siya mga plans in the future. Og naapod diri kauban nato si Awing. Nga of course ba napod. Okay, let's start off with dito ta kang Bing mag-start. Yes. Bana, ang case. So asawa man ka Bing. Ang mag-istoryan kayo Bing, before kami sa amo, kag-istoryan kayo, dili ba kato si Bing, kaya na siya mangod, nakiguban na ba kayo? Usahay bantayan. Pero usahay bantayanan ning Dear Panimbaya kay basig ma-apil ta. Delikado kayo. Okay, asawa ko, in the first place, dili jud ka mo feel og awkward or kaulang nga maghisgot og financial nga mga butang sa imong bana. Ang maayo imong buhaton kanang imo yung suryahan imong bana nga muna yung sitwasyon kay wala jud laing paagi no kung magsigira maghilom-hilom ra kay imo ra nang gitago sa imong kaugon imo yung prangkahan suryahan imo imong bana. Okay, Wing. Ako masulti diha. Tama man tingon ni Bing istoryahon nimo. Kay lisod man kayo kung mubuto na ka. Unya kung mubuto na ka, bungka gina siya. Unya mahimo pa kang sad-an kay lain naman din na pagsabot sa igsoon sa imong bana. Imo gyung istoryahon nga maura gini atong budget ug manghimo kag listahan pagkabuntag mao ni ato ay sweldo nimo didto ni maabot. Short na ta kaning asa pa man nato igasto nato ani. So importante jud kayo nga imong sultihan imong bana nga ug mahimo dungagan nimo gusto ka kuan dungagi na imong ihatag sa kuha para ang imong igsoon magpabilin kay lisod biya igsoon biya niya. So pabilin des beles dungagi lang ang budget para dili ta ma-short. Kay kung tigsweldo gani ang Pinoy maka-English guna siya moingon din siya short na sad. So ana lang gina siya. Ganang pato ba? Okay da. Ang bawian. Maka-English, okay. Very ayos ka daw yan. Short. Kapag sa English, may ngunday, pag kubra sweldo, short na sa. Ka-English ang Pinoy. Okay. Sa ako, idealistic mo kayo. Taas kayo pala ito ating marriages. Pero sa'yo, makapangutan ako, what's happening to marriages nowadays? Nga mga tao, minyo, dili naman sila gay-istoryan. Instead of becoming stronger, they become weaker. Isa mo realize sila sa ilang kapares, mahalok na sila sa ilang kapares, maulaw na sila sa ilang kapares. Instead, nga mo istorya nilang problema sa lain. No, kami unta dapat, unta gani, kay kamay mas namin sa ato. Ako unta dapat mangutana sa imo eh. But now, nabali ang sitwasyon. So I would like to tell you back sa katong ipanghawiran sa tanan about kami yun. Usara mo. Dili ka dapat maulaw sa imong bana. Dili ka dapat mahadlok. Exactly. Speak your mind. Istorya kung sa imong problem kay... Nalok na kamusulog kami yun. No. Excited. Mas challenge ko kay pakita na ako sa mga tao ang kami yun dapat inani. Almost sa itong mga problema, no? Communication-related problems sa marriages. Brother Jason, unsaon nini mo if ever ikaw ning sitwasyon
unsay imong sulbad, unsay imong solusyon ani nga problema? No, hinuktukan ko ni siya ba? Saon ko ni kay wala pa magkuko na video po. Pero dili pa ta asawa. Dili pa ta asawa. Sakto. Pero I've been to cases sa kinsa man siguro no finances na naman kita mga problema nga ana. Sa among family na-appeal ko sa mga financial problems ba. Dili kay nagastador ko or unsa ba. Wala jud kwarta po no dagas lang problema na appeal tag sulbad-sulbad. Anyway, sa ako ang nasabtan, kinahanglan gyud nga sakto tong ingon niya nga kinahanglan maistoryahan gyud. Kay dili ni mo masulbad nga ikaw lang ma'am, no? O niya dili pud ni masulbad dayon kung dili kabalo ang imong bana kung unsa ang problema, no? O niya as much as possible dili lang gyud kaayo sa buto dito sa igsuon sa imong bana kay basin og ma-misinterpret ka. Lahi na mag third party na. Lahi na. Kinahanglan sila sa duha. Sila sa duha. Wife-husband nga conversation, the most ideal in financial management sa married life is ang husband ug wife gyud dapat sa sugod pa unta ideally no sa sugod pa unta or before mo na minyo kabalo na mo nga magisgot-isgot na mo kung unsa ang mga mag-meeting practical. Oo. Namoy meeting ba executive good nga meeting. Lagi. Dayon kinahanglan nga inyo yung madiskusan mga problema. Now dapat open gyud siya. Kung dili ka open kayo sa imong bana, hinay-hinay, diskarte sa open. Dili nimo dungog ko dito. Dungog kanang example siya. Thank you so much. Ako suggest dungog daw inguni dari dungog. Ako gina sa teacher ba. Pagkalami ani ni kaon. Pero bugat kayo. Off camera gignan ako sila nga ngano di na bili nagsulat yung bana. Well, mga kaigalaan sa atong sender, I hope nga natagan o kasulbaran ng imong problema. Open communication is the key para ana nga problema. So, be open to your husband because you become one na sa pagkasal sa inyong duha. Mga kaigalaan, gimingaw ba mo sa atong Bible trivia? Gimingaw si Bing og si Leia sa pag-visit sa atong mga friends, sa atong winners. So, I hope ready na ito mga cellphones para sa atong pag-answer sa atong Bible trivia. Again, kana nga number nga naka-flash inyong screen, mauna ang iyong tawagan, dili katong isa nga para sa greetings. Kana nga number. And here's our first Bible trivia. What is the first color mentioned in the Bible? Sayon. Sayon ra kayo. Sayon ra kayo. Daghan mo puto. First gani. Ano ba? Para klaro ba? Mga kaigalaan, talking about colors, si AJ, nag-adto na po sa atong kinaiyahan tungod kay nagdiscovery siya sa mga colors, sa mga textures, ug uban pa sa atong tipik sa kinaiyahan. GUSO, gusto o eukemia sa Ingles. Nasayod ka ba o nakaila ka ba ni ini nga binuhat? Karon nga Kabuntagon, ato kining libanuan. Kaning gusto og lato, pareha na sila nga green seaweeds. Ang diferensya lang iyang porma ug ang culture practices ug ano mo siya ma-harvest. Primero, kung natural lang siya, pareha sila na sa bottom. Imo na siyang langkato dito sa mga bato, sa mga pagang. Pero kung imo i-culture, ang gusto, imo na siyang ibitay para daghan kayong surface area, dali na siya matubo. Dahil ang lato dito na siya nimo itanom, gina nimo dito sa mga lapok-lapok. How about yung life growth, ma'am? Mutubo ra ni? Ang kanang seaweeds, kung pasagdan nimo na siya, kung ahan nimo siya ibitay, iyan ang iabot dito sa ubos ang iyahang kadagon, pero lahi na iyang quality. Muna nga naagyoy harvest time like 40 to 60 days, imo na gina siyang harvest. Kaya muna time nga daghan kay siya karaginan. While ang katong buso, kinahanglan po na siya, dili idugayon, 1 month na siya, kay malai na, gahi na kay siya ining usap. So nagi na siya time frame, pero kung imo siyang pasagdan, dili ra po na siya, kay na may mga isda, mga unpod sa iyaha. Ano sa mga nutrients nga ato makuha gikan ani nila? Ang mga tagadagat nga mga organisms, nagi na sila iodine. Very high in iodine, ako po kag potassium, calcium gamay, pero most of the minerals imong makuha ka lang yung iodine. How about ang iyang lifespan, ma'am? Mahurot ba ning gusto? Ang gusto, depende po kung siya dapit. Kung dito siya sa areas nga ang mga tao, kung mauna yung gusto, makuan gid siya matibas. Pero kung naali mabilin niya nga gamay, mutubo ra po na siya. Ang kontra na po nila ang kaning mga isda.
kay isda mukaon pod sa ilaha. So kung kanang mag-culture lugar kabantayan gina nimo siya kay naay mga isda nga mukaon ana sa iya. So naa kay iali or sige kag limpyo kada adlaw para daghan ang imong production kung mag-culture ka ani nila. Sa unsa nga paagi ma'am nga dako mig katabang ang gusto og lato sa atong economy? Sa atong economy, ang gusto especially diri po dayang isa ka kalainan kay ang gusto siya ang gahatag og siya ang second ranking kanang naghatag og production sa atong Pilipinas. Una ang fish, sunod ang seaweeds kaning gusto. Ang iyahang na-contribute sa economy last 2013 is 218 million. I-export na siya. Pero dried na siya nga gusto. Ang gina-extract niya ang carrageenan man para cosmetics, para ice cream, manabit ang binder, naman na siya gamit sa mga seaweeds. Ang maong binuhat dako kay kahimuan dili lamang sa atong kinaiyahan apan kita usab na kabenepisyo tungod kay kini ginaproseso o ganahimong gulaman. Genesis 1 verse 21 says, "So God created the great sea monsters and every living creatures that moves, of every kind, with which the water swarm, and every winged bird of every kind. And God saw that it was good." Kini si A.J. Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. G, abi niyo ka ng lato o ka ng gusto, paborito ka na sa akong mga sa akong inahan o sa akong mga Ikaw. Ako po, paborito ka na sa akong mga igsoon. AJ, congratulations no sa iyong pag-college so karon unya ang hinaot ang Ginoo magapanalan kanimo kanunay. Si Awing po ano siya isulti para nimo. Pagkanindot, pagkalami sa lato, mukhaon tada. So, ang Cagayan de Oro, North Central Mindanao Conference, ang ADRA, naghimo sila training ato ning tanawon nga video. Usa ka negotiating ordinances and reducing incidences through system and knowledge or no-risk program ang gimugna diri sa North Central Mindanao Conference pinaagi sa ACS ug ADRA. Because we care for the people that are in our churches, in our communities, representing our government, all the people around, that's why we are here. Gimugna kini nga programa tungod kay sa atong nahibalaan nga ang Philippines prone gyud siya sa mga disaster. Busa ang ADRA Philippines nagmugna ang programa o nakig-coordinate sa ACS local aron nga kini nga programa mapahamtang gayud sa matag komunidad. Kita mao ang pilot nga conference sa mao nga program aron nga kini mahatag ngadto sa mga kaiglesiyahan. Ang purpose ni ini is pag-train sa mga mahimong trainer sa ilang kasatagsa nga mga iglesia. Gani di man nato malukop nga ang tanan ng mga iglesia makapadala sa matag distrito na alay mga duha ngadto sa tulo nga committed gyud nga maghimo sab sila og re-echo sa tagsa-tagsa nila nga mga dapit kung sa diin sila gikan. So atong gipasalamatan ang ilang paghatag ni ini nga programa tungod kay dako kay ni katabang alang sa ato nga ministry usab sa matag komunidad. Kalamidad ang usa ka dakong risgo nga atong ginaatubang karon. Apan bulahan kita tungod kay ang mga programa nga sama niini mahimong makatabang kanato nga mahimo kitang andam sa kanunay. This is Namfa Pitogo for Hope Today. Thank you kaayo NN and happy birthday kang KM. Uy. Sa iya ang prinsipe sa iyang kinabuhi. Si KM. Muna media ha? Nagnara mo ito yung good kagabi eh. We invite ourselves. Okay, mga kaigalaan ang Adventist Layman Services and Industries. Adun sila gipahigayon nga
forum. O kini siya alang gyud sa pagtabang sa atong mga kahigalaan, mga kaigsunan o ingon man sa atong mga missionaries. Ato ning tanawon. They have been serving as the community's partner in helping people in need. Today, ASI, or Adventist Layman Services and Industries of North Central Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church took up a higher level of serving our people. Welcome to their first Business Incubation Forum. Daghan man tag mga low-hanging fruit business opportunities na pwede nato himuon. Nanada din haba, nanay mga pieces of cloth, no? Nga pwede nato tagbuon atong tahi-tahion, mapurma na nato. Dali na nato. So incubation can be very short, can be very quick with ASI. Usang yun sa ato nga plano nga makahimo kita o usa ka negosyo nga medyo muhingkam ang atong ASI, labi na ang mga miyembro ini aron ang part sa income ato itabang gayod sa ministry. Kini makahatag og oportunidad sa mga negosyo, panarbaho o mga butang nga financial nga mo-improve unta ang atong kahimtang isip o sa kamagtotoo magsisimba. Makita mo na ako ang dako nga panglantaw ani nga kini nga forum karon mulambo gini siya. But even in the Philippines, the only Christian nation in Asia, we have still unentered territories. And this is the business community. We do not have a structured program in the church that targets the business community. Nakita na nato sa pipila kahigayon ang ilang matinud-anong pagserbisyo ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ug karon isulod sila sa lahi nga ang sa pagserbisyo sa uban. Mahimo unta nato kining sumbadan nga kita usab makaserbisyo ngadto sa atong isig katawo ug labi na makaserbisyo ngadto sa atong Ginoo. Kini si Charms Nining kaninyo Panimbaya. Thank you, Ate Charm, sa imo ang maanindot nga ASI report. Okay, congratulations po sa NCMC, kang Engineer Arish Canonigo o Engineer Ragas. Thank you kayo, Engineer, sa imo paghatag sa akong tambal. Sulubot ka, te. Giyubak na ka, te. Asma ko, gitagaan ko niya og drops para matigil akong allergies. Thank you kayo, Engineer. Sa tanang mangkora, sa tanang nag-facilitate ni Adto nga event, thank you kayo, Pastor Moretti. Og panahon na po sa atong mga greetings. We would like also to thank Ma'am Cora Wahiman og si Edson sa mga maayong paghatag diri sa pag-ambit diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Og mga greetings diri da, ikaw na da. Good morning to all and happy Sabbath. Panimbaya ko diya sa Tipolon Church. Tipolohon Church, Paclar family, Dilima family, Cabaluna family, and especially to Dwayne, Jairus Neri from Jingi Paclar. Good morning, Panimbaya sa Kabuntagon hosts. Greet na akong family nga si Tuts. Suki ginaw si Tuts, si Tats ba? Greet po na akong Mama Beta, akong mga igsoon nga si Nang Dulce, Nang Doris, o si Langlang. Greet po na ako sila Chow, Jordan, Abby, Dana, Ella, og Tuwas, Arizona, USA, og sa tanang Tinaw Church members. Greetings gikan kang Melvit Oliveros sa Raos, Ebal. Thank you and happy Sabbath. We are saddened by the news nga si Ma'am Inday Liliana taga-US katong naghatag og report sa atua last Saturday. She passed away the other night and we were sorry for that and we felt bad diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, diri sa Hope Channel South Philippines for that, and we will be praying for the family. I know nga dili sayo niyo yung gibati pero we hope nga positive lang gyapon ta niya ng tanan-ton kabalog gyud og asa paingon ug kanus-an na siya mabanhaw. Atong daygon ang Ginoo tungod sa iyang kaayo nato. Amen. Okay, Bing? Yes, Panimbaya sa Kabuntagon, akong i-greet ang taga Indahag Church, Mr. and Mrs. Salugsugon sa Upol.
Sa Kanituan ug sa taga Davao del Norte, Basinillo family, Kahigas family ug advance happy birthday sa akong papa nga si Moises sa Lugsugon from Hazel. And atong ato ang August 16 gapahigayon ang Dynamic Living sa ilang 11th anniversary. Atong tanawon na ila ang report. Dynamic Living is a lifestyle program that has been with us for 11 years to serve the Filipinos. This time we are here to give thanks to our guests who have been very supportive to the show. They're singing that good old harmony. I sing it soul to soul, brother to brother, acapella, and it sound is good to me. I sing it soul to soul. We prepared as well. That is, Doc Jean and the rest of our volunteers conceived the idea that we will have a different informative program for all levels of society, A, B, and C, D, nga maka-understand non-sectarian program. And I really appreciate the fact that Dynamic Living gives an opportunity to the locals of Cagayan de Oro to share what they know and what they have. And for someone like me, I don't think I would ever have an opportunity to be part of any TV station for that matter. Mas nakapahatag ko bali kanako labi na sa katawhan nga nahimo bali ang Dynamic Living mo ay instrumento nga nakita sa katawhan nga inani dai pod ang kinabuhi sa abogado. In fact, sa Department of Labor, we were able to disseminate our programs through this program of Dr. Lorenzi. Nadungagan akong kahanas mo siguro siya or ang akong kabagang naong to face realities sa public and kanang camera mo na pinakalisod kayo tubangon. Congratulations to Hope Channel and its program Dynamic Living. The province of Misamis Oriental under Governor Bambi Mano is very thankful for this program because it has helped him in our constituents in the many programs that Governor Mano has implemented in the province. Salamat kaayo for Dynamic Living for having me in their program and daghan kaayong makakita bahalag replay na. We hope that Dynamic Living will continue to touch the lives of our viewers and that it will continue to air until Jesus comes. Kini si Ain Daang Aktob, kaninyo Panimbaya. Daghang salamat sa DL, padayon mo sa inyong paghatag o kalingawan sa atong mga viewers. Congratulations po sa tanang mga people behind the program. Yes. Kay dili gyud sa yun, pero ni-last gyud sila until 11 years. Congratulations, Doc Jean. And pila ka years te. 3. Ako, Anton mo balik ang Ginoo. Wow! Amen. Okay. So greetings na. So ako yung Panimbaya diha, si Ma'am Cecil, si Milay Agustin sa Dumulog nga nabautismohan siya la Sabat. O nagdawat kang Jesus ingon nga personal nga manluluwas. O sa among love nga mama nga si Mama Bayn Agustin, Panimbaya gikan kang Sergeant Ernesto o Doktora Siban Family. Daghan salamat. O ako ipanimbaya diha, Ma'am Dadak o Sir Bong Camarillo, happy Sabat diha kanimo. Okay, amo pong encourage ang tanan, wala pa tayo caller. You can call us now. Among Tagalog hint, ang first caller nga na-mention, something like nasa mga plants. So, sa may caller sa mga plants, mo na itong answer. Okay. Okay, giving out again sibing og visit ninyo sa inyong mga friends din na. So, call us now para sa atong Bible Trivia question number 1. Og alang sa among mga sponsors, thank you so much sa pagpangga gihapon namo despite sa among mga imperfections. Thank you kaayo. Og sa tanang mga nanimbaya, akong basahin yung mga greetings. Good AM sa mga host sa Panimbaya. Ilabi na gid sa akong pag-umangkon nga gwapo, si Darrell. Gikan sa iyang mommy. Kasi yung mommy, Dar. Mao lagi na, basta unay, gwapo. Good morning. Mag-greet lang ko sa Advent Praise og Bagapure family, og Gonzales family, Ariola family, og sa Manawag family, og happy Sabbath. Congratulations, Israel
Manubag. Sige na, apelido ng gab-gab karon. Ano man, nag-change o kuhan? Manubag. Apin ako nag-change o kapilido. Congratulations sa bagong pagpuyo. Okay, night caller on the line. Hello. Hello, good morning. Good morning. Uy, cute ah. Cute. Ay, good. Unsay answer sa atong first Bible trivia? Color red, ma'am. Red. Well, di na maisab. Red velvet. Final lagi na siya. Red. Yes, ma'am. Final na. Murag si Bing. Red. Saan na siya, Ay, Bing? ma'am. Oh, yes. Napay final answer. Ano, green. Yay! Pakapin. Okay. Final lagi yung mga answer. Tagaasa nga tong color. Tagaasa nga tong color. Upper Carmen, ma'am. Uy, pagkalayo. Dili alata no. Kinsay friend kay imong hatagan sa imuang award? Alice Havana, ma'am. Alice Havana. Kinsa nga tong gwapa nga color? Alice Havana. Alice Havana. Si Alice. O, kinsa imong tagaan? Ay, ako ma'am is Donna Rose Micabalo. Then ako hatagan is si Alice Havana. Okay. Sinabot gyapon. Importante nga magkasinabot. Leia will talk to you on this matter and talk to her right now. I'm sure Alice will be. Isa pa ka-greetings imo, Bing. Yes, good morning. Happy Sabat kayo Waga family og ni Lola Ping diri sa Luyong Bonbon. Pandibaya sa tanan akong paryente sa Pagaden City from June. Panimbaya sa Kabuntagon diha sa Gusa Paimilan family nila Japet, Jess, ug sa iyang mama ug papa ug akong ug kang Jerson uban sa iyang asawa nga si Cheryl nga nahapit na mga anak. Nga unta ang Ginoo magpalangin sa iyang mga anak. Yes. Okay. Of course, ako pong Panimbaya Ono, bako lang kong nagwapo. Mamaya ni Liarina, sa tanang kaparintihan na Muskaman and Varias family, Palamini family, Jeremy Palamini, Colodi, Auntie Vicky, Maayong Buntag, malipayong Sabado niya kanyo. Cello Palamini, Kimberly Pato, good morning and happy Sabbath. And of course, Remy Salagantin sa Makati. I hope you're watching. Man. Okay, ako pong mga pagpasalamat kang Sir Rex Gonzaga, Ma'am Jessica Gonzaga. Thank you kayo for always giving us your support. And thank you kayo Sir Rex sa pagsugot. Ngamuhani ka sa Panimbaya and you appear on TV. Thank you so much. Ati Dadak and Sir Bong Camarelio, RJ Marel, Patpat, and Boogie. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, ug ako Panimbaya diha sa California, USA. Naadre na gikan kang Dilsaka Clan o Winlo Ruedas o diha ni Marcia Catulpos o Mr. and Mrs. ay happy Sabbath kaninyong tanan diha. Kuya Rimuel Pancheto diha sa Gusa Church. Thank you kayo sa always nga paghatag nimo og budbud og uban pa mga puto diri sa studio kay na makaon itong mga volunteers. Yes, greetings to Mr. and Mrs. Rudy Tapaya diha sa Calbayog City, Samar. Happy Sabbath from a friend here in Bukidnon. Mga Panimbaya sa Kabuntagon diha sa Makabala nila Nening, Joy, Cleo, Jingjing, Min og si Lawrence, Mandas family og Humawid family, Benben, Meriafi og si Joy. Happy Saturday mga kapaglaom. Dadang kadasig kalipay ug pagamaghop sa tibok semana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong kanunayng kauban sa kanunayng panahon. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Greetings to brothers and Importante nga sisters in dili Christ ma-short. in Ligan City, S.A. Central Church. Greetings to Saromenis family from Agusan del Sur. To all ICSD, ACC Youth Choir and alumni nga na taga-Iligan. Belated happy birthday, Fenibel Soniega, Abatayo and Soniega family, La Shara SDA Church, Bakatan family in Dipolog City. Yes, Clarky, RJ Brion is in the house. Ekoy and Jimenez family in Davao Of course, City. Silent, And Dolor, greetings to Clarky, family. April Purple Love, thank Panimbaya you. sa Kabuntagon, may buntag, happy Sabbath. Marian, Ako ang thank you, Marian. kaigsunan sa... Ano na? Wala pa. Sige pa, Will. Okay, sa tanan nga may iglesia sakop sa may Dalokoko Fellowship. Oy, ulba kayo. Kani si Direk Magon mga kapaglao. Kaat putol na yung kawan na kay may mo. Panimbaya ko sa Lagunde family, Nonoy Basta ang Direk na yung Bibibel, musulti. Ersan, Ma'am Glenn, og ni Lolo Emily Alesser og Alesa. Ang importante